So here's the show, no? Okay, mag-start to me. Cha, here, 5 minutes, okay? Okay, here, no? So, okay, start. Good. Okay, here. There you are. Okay, so sige, good. Sikat ni. Sige na to, kaya okay na ito. Oh, butang-butang. Again, mo lagi na akong gikuan, no? Nga, kung kuan silang iwin. Again, sige ba, di na ba gini siya starting matulpak sa Harvard, no? Usa, Hopkins. Okay, there. Good. Ka na. So here again, pwede kill, pwede kamot, then as gawas, then every time, ha? Kung mo rin nakapaayo ni Cho, ha? Dili ang yan kanya extension train niya. Nawali kay basig mo na nila sa pulis kalibutan. There you are, no? Wah, dito, di ka maligsan, di ka maulanan, di ka mabukan, di ka pakagaro. Yan, direct to the heart. Based from the Harvard and Hopkins, no? American Heart Association, British Heart Foundation, no? Muna nagkadaghan ang mga viewers. Bagwits lang po, no? Muhatag mo po sa kuwang-kuwan. Tuman na po na inyo, ha? No? Jesus, daghan to na. Muna wala po ni makuha pa karon, no? And there you are. Again, every 5 minutes sa water station, the goal is about makakuha ni mo 1 hour, and you do it twice a week. No? Again, we'll see laboratory test. Sige, Cho. Good again. Siya rin kasi ka na ni. May nag-agyo. Kulang to. You are. Good. Good. Pakita, Cho. Ang time to. Ikita gini ang time to. Kaya mo gini. Good. So, 40 seconds score. Nabot las June. Okay, 40 seconds score. There you are. Ano? Boy. Ay, po. Oh. Where? Muli lang sila. Dito. Oh, nana. Mawa? Kalangas na sa ng iro. Oh, ngita. Mawa?